ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଓ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସହ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଯାଇଛି। जगदीश पट्टनायक विद्या विकास सभापति। ओडिशा रे जेतेटा स्कूल आमर अच्छी से स्कूल गुड़िकर सेक्रेटरी मानकर मीटिंग चलती प्रत्येक वर्ष। यही वर्ष आरंभ पूर्व सेक्रेटरी मानकर मीटिंग हुए से आमर जो पॉलिसी डिसीजन हो जाए तापर सब्सिक्वेंटली जिते बड़े प्रधान आचार्य मानकर बैठक हम, आचार्य मानकर बैठक हम, आउ अन्य जो कर्मी मान अच्छा से जो बैठक हम से कथा से डिस्कसन हुए जे पॉलिसी आमर सेक्रेटरी मीटिंग या डिसीजन होता आम स्कूल इम्प्लीमेंटेशन हम। तो ये बर्तमान जो काम चली पॉलिसी डिसीजन दि जाऊँगी। ए वर्ष आमर प्रोग्राम अच्छी जे आमर जो स्कूल गुड़ाक अच्छी तार केमती क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हम, तार जो मान रखा हम, गुणात्मक शिक्षा केमती हिसाब से हो पार। गुणात्मक शिक्षा भितर आमर जो केते गुड़े पॉइंट नियाई से पॉइंट हूँ जे आम सबू विद्यालय मानक ठीक भाव निरीक्षण हो, प्रांत स्तर पर निरीक्षण हो, प्रधान आचार्य निरीक्षण करंतु या छड़ा प्रतिनिधि माने प्रांतीय स्तर जो प्रतिनिधि माने अछंती से माने भी मझे मझे जाके निरीक्षण करेंगे जे स्कूल परिवेश ठीक अच्छे कि ना, शिक्षादान श्रृंखलित होची कि नहीं, ये सब जाक देखा देखी करने परिवेशन देखा या छड़ा ठीक शिक्षार विकास होची कि नहीं यहाँ मझे मझे आम चेकिंग हुए सेटा प्रधान आचार्य माने करती। प्रधान आचार्य माने 15 दिन मिले स्टाफ मीटिंग गोटे दिखती जो से समय प्रत्येक सब्जेक्ट केते प्रोग्रेस करी प्रोग्रेस गुड़ाक प्रत्येक मास अनुसार जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल ठीक मास अनुसार ठीक अच्छी कि नहीं, जदि कम अच्छी कहीं कम है क्यों शिक्षक दायित्व अच्छा ये सब जाक देखा काम। स्कूल परिवेश बुझे आमर 50 टी स्कूल अच्छी, 50 टी स्कूल प्राय 25 जन भाग नहीं चाहिए, 25 जन ए प्राय अच्छा गणुली से 27-28 यही संख्या आसवे। तो ये संख्या जो अच्छी एमर केवल आलोचना जो चली गुणात्मक शिक्षा केमती हम, निरीक्षण जमती है स्कूल परिवेश, स्कूल वातावरणटा शिक्षा अनुकूल हो यहाँ देखिबार काम प्रधान आचार्य जो मैंने प्रधान आचार्य अच्छा से मैंने देखिए कि स्कूल परिवेश ठीक अच्छी जो द्वारा कि गार्डियन मैंने आसिले भल इम्प्रेसन हम, जो मैंने टीचर मैंने अच्छा से काम यहाँ केमती हिसाब से परिवेश ठीक करेंगे, बाड़ी बगीचा ठार आरंभ करके क्लासरूम ये सब जाक परिवेश या छड़ा शिक्षार विकास जमती है, परिवेश संशोधन है या छड़ा शिशु मानकर केमती हिसाब से विकास हम, माँ मान सागर टीचर मान जाकि कथबार्ता करेंगे। पिलाटी विशृंखल थिला, खाइला बेलू कांदुला, स्कूल गला जोता फोता फोपाड़ी देकर ड्रेस सार्ट फोपाड़ी देकर से बसुला, ये सब जिनस जो होता संशोधन करने तार पटे
ଉଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଶିଶୁ ତାର କେତେ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯାକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିଚର ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାର ବିକାଶ ଦେଖନ୍ତି। ଶିଶୁର ବିକାଶ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଶିଶୁର ଯଦି ବିକାଶ ହେଉଛି ତାର ଡିଫେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେସବୁ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖିବା କାମ ଏଇଟା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଆମର ଏ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ବୈଠକରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ସହିତ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ସେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ହେଇ ବାହାରିବ, ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ବାହାରିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରପସନ୍ ବା ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଜାଗାରେ ପଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ, ଏଇ ଆଶା ରଖିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।